छुआ हमर राधा कृष्ण हस्तरे बंधा पड़ी छे बाबू कीर्तेश्वर दान दक्षिणा बोल 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 कर दे बेटा कृष्ण का गाना सुनेगा बाबू कीर्तेश्वर बोल बोल कालीर परे गो ई घरे बुका गररा पूरा ठेसी दिछन निको हजार हजार टका सिकर हमर पार्टी मुई तो 6 दिन खानी आरो 9 थर गनी ना पुता बोले जहाँ भी हो भगवान कर कृपा था तंकर घरे कोटी कोटी संपत्ति हो कोटी संपत्ति बोलु छके गो माई 2 लाख टंगार स्टैंड सामान आना हितला खेबा एड़ा पोट काटा हितला 6 पोट खेबा गो मुझे खाई देले जो गो माई दोना लहटी गला एकरा टोक बोले आया ने हंते 5 मांगले 10 जे समस्त के डाके तो तमा मां बापा टमाटो में 5000 बारे आनो दियो अरे ना एम कोलाहांडीर बंधा कुड़ी हो सुजन कोलाहांडीर बंधा कुड़ी आगो 2000 टका देले बाबू देवी 5000 टंका देले बाबू के देमी गो बाबू के देमी नले हमर संगे नहीं जिमी हो सुजन हमर संगे नहीं जिमी मेरे हमर संगे नहीं जिमी हो सुजन कृष्ण बाहर करामी खाली तांकर माँ बापा के 5000 टंका लागला यहाँ दे बाबू के बहुत गेलो की करथिबे जानि छ ए मता कर हो जाए ताराई अचन जे तांकर आई ओजा के नार होशियार नाती के छनक ने देखले केनता नहीं केनता हो जदी बाबू राई अजाती हो बाबू राई अजाती हो जदी बाबू राई ओजा दिबो सुरन बाबू राई ओजा दिबो आगो 1000 टका देले नाती कोन 1000 टंका देले नाती कोन बगो नाती कोन शिव मंदिरे भोग लागिब हो सुजन मंदिरे भोग लागिब शिव मन्दिरे भोग লাগিব हो सुजन मन्दिरे भोग লাগিব बाबू के छाड़ी दो नाचबा ना तमे छानी दे बाबू आई अजा दुईटा थिबे तार मामू घर बाटर मामुर माँ बापा आई अजा हेबे आई ओजा हेबे बापा घर बाटर बापार आई बापा माँ आई अजा हेबे आई ओजा हेबे। हजारे देहात दे बाबू जेतेले बड़ नी हेबा गो मई ओए बाबू जेतेले बड़ हेबा फेर पारेंता स्टैंड सामान आनबे हां भी हमर कोन और करबे मामू घर नु जदी तेल हल्दी नहीं आनले मामू नना घर नु बियाह नहीं करि पारो गनसन नहीं अरे पारे मामू माई गिरी डाकमा टाका जो बाहला पुनिलु चना धीरे धीरे बाहला पुनिलु चना जेते अछो बाबू समे गो मामू आनना तुमर भंजा तुम्हें भंजा तुमर भंजा तुमर भंजा तुमर भंजा पड़ी छे गहना गो मामू आनना तुमको 1000 टंका जरिमाना गो मामू आनना नाचो कहा के डरबाटा नहीं से आराम से बिंदास नाचो क्रिस का गाना सुनेगा दिल ना लिया तो बोलो ना क्या किया तब नहीं नहीं किसी नहीं करो देखो किसी नहीं करो किसी नहीं करो भाई हाँ नहीं कानो हाँ समस्ते बाबू कांदुचे तार नोना मामू कोका काकी मौसा मौसी बड़मा बड़ू जेते अच्छो समस्ते आस नहीं कांदो दिल ना दिया तो कंदला
কোকা কাকিকে ডাকো দেখি এ পাহাড়ে পুনিলু মকা বাড়ি রে বাড়ি রে বাড়ি রে বলি এবে আছো বাবুর কোকা রে কাকি কেন লাগছে বাবু ଟିକେ ଦୟାକରି ଚପଲ ଟିକେ ବାହାରେ ଖୋଲି କରି ଆସିବେ ହଁ ଆମର ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ ମାଉସୀ ମାର୍କେ ଦେଖି ଡାକମା ପଡେ আরে তো মা মা আহা ডঙ্গর চড়িলি পর্বত চড়িলি মারিলি করোড়া রাউস আজি যদি স্নেহ মমতা করুଅছ হেলে এবে 500 টঙ্কা ধরি আস আর বাউসলে মাউরস এবে মশা মশি তুমি আস আর বাউসলে মাউরস এ লে 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 ତାଙ୍କର ଜେଜେମା 200 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛି প্রদান কলে সেই রাধা কৃষ্ণ কোটি পরমায়ু ଦେଇଥାନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର হরি 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 বল বল হরি হরি বল ଆ ଯାହାକୁ ରଖନ୍ତି ଅନନ୍ତ କେ କରେ ବଳ ମାନ ପାଣ୍ଡବକୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଲେ କି କଳା ଦୁର୍ଯୋଧନ ধন ମାଙ୍କର ସର୍ବ ପରିବାରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ତାକୁ ଯେ ମିଳଇ ବୈକୁଣ୍ଠ କ୍ଷୀର ଚଲା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ଦେଖବାର ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ଏମା ଏ ପାଞ୍ଚ ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ମନେ ଅଛନ୍ ନେଇ ଦେବା ତାଙ୍କର ନନା 500 ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କଲେ ହଁ, ହଁ। ତାଙ୍କ ଗୃହରେ କୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ହଉ একবার ହରି ବୋଲ এটা দেଲ মা বাপা তাঙ্কর মা বাপা 1000 ভারত মুদ্রা প্রদান কলে সদা সর্বদা তাঙ্কর দুঃখ যাই সুখ প্রাপ্ত হয়ে একবার হরি বল। শিব পার্বতী মা লক্ষ্মী কোটিয়ে সম্পত্তি প্রদান করন্তু একবার হরি বল তাঙ্কর জেজেমাঙ্কর সর্বমঙ্গল হউ বল আনন্দ একবার হরি বল আচ্ছা ননা গলে বাপা মা গলে অজা আই গলে কোকা কাকি মশা মাসিক রাখবে কোকা কাকি মশা মাউসী আহারে দুই পয়সি এবে আস বাবুর মশা মাউসি বৌললো 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 টঙ্কা দেলে হে মা খুশি বৌললো বৌললো মশা মাউসি भी यहाँ दे आसले बाबू जितेटा मशा माउसी अछन क्या लागछ बाबू तांकर अजा सम्मान सहित किछि टंका प्रदान करिछन तांकर नातिंकर नाम रे श्री राधा कृष्ण चरणारविंद रे तांकर मोहन रही थाउ एक बार हरि हरि बोल बोल समस्त नाचमा आहा गरी आउ परे करू एबे आस बाबुर बर्मा जे पडू बोललो বর্মা দে বড়ু 500 टंका बाबुर नामे पडू बोललो বৌললো আচ্ছা মশা মাউসি আসবে বড় বড়মা আসবে আগ দেইছিলে নিশ্চয় পাই পড়িয়া ভূমি ধন চলাই বৌললো বৌললো সতে শাস্ত্র মধ্যে ଅଛି রহি বৌললো বৌললো
ବଡ ମା ଆସ ବଡୁ ବଡ ମା 200 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେଇ ବାଳକ ଅଙ୍ଗରୁ ଅଷ୍ଟ ରୋଗୀ 64 ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ କବାର এটা বাবু বাবু বিদে বাজে ବାବୁର ନନା 50 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କୋଟି ପରମାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ କବାର বাবু দাদা ତୁଳେଶ ବାଳକକୁ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତେ କବାର ঠাকুর মিতো মিতো রুঙা রুঙি সুঙা সুঙি আর কিଏ କିଏ ଅଛନ୍ ମଶା ମାଉସୀ ବି ଦେଖିଯିବ। মশা মাউসী মনে আস ତାଙ୍କର ମାଉସୀ 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କୋଟି ପରମାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ କବାର হরি বল ଆଉ ଗୋଟେ ମାଉସୀ 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାଙ୍କର ସର୍ବାମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇ କବାର হরি বল ବେଡି ଲାଜୁଛି আর অছন তালদি আর কে অছ এই ভৌণীର ସଦା ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇ କବାର କେନ୍ ଲାଗଛ ତୁମେ ମାମୁ আহা বাহালে বুলি লুচনা এবে আস বাবুর মামু যেন না বৌললো 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 বাবুর মামু কেতে টଙ୍କା দেলক 200 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେଇ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତେ କବାର ହରି ବୋଲ ତାଙ୍କର ଚଲା ବାଟ କୁସୁମିତ ହୋ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ହରି କବାର ବୋଲ ସେ ଆମର ବାଲକ ଯେ ବାବୁ আগন্তু রাজ বহু লক্ষ্মী সকলার সিদ্ধি আর বাশ্চরণম দুষ্ট বিনাশ হেতু হরিদদ্য গোবিন্দম চরণার বিন্দম বলো জয় জগন্নাথ স্বামী কি মা সরস্বতী বালকକୁ বিদ্যা প্রদান করন্তে একবার হরি বল আয়ুষ্য দেবী 120 বর্ষ পরমায়ু করন্তে একবার হরি বল গ্রামবাসী সমস্তଙ୍କର মঙ্গল হোଇ একবার হরি বল গৃহরে কোটিয়ে সম্পত্তি হো বল আনন্দ হরি একবার বল বালকକୁ সদা সর্বদা সেই শিব পার্বতী ছত্র আড়িক রখিতান্তে হরি বল আহা যশোদা কৃষ্ণଙ୍କୁ কুলে বসাই আগ মুখে চুম্ব দেই ক্ষীর খুয়াই যে কয়ে বদ্যনাথ হীন কহে বদ্যনাথ হীন আহা রাধা দামোদর জড়িবে নিকর সূর্য জন হে 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 যুগল হেলা সম্পূর্ণ সূর্য জন হে লক্ষ্মী সকল আর সিদ্ধি আর বাশ্চরণ দুষ্ট বিনাশ হেতু হরিদদ্য গোবিন্দম চরণারবিন্দম বলো জয় জগন্নাথ স্বামী কি জয় বালক বালিকা অঙ্গরু অষ্ট রোগী 64 ব্যাধি সব খণ্ডন হয়ে একবার হরি বল সরস্বতী সব বালক বালিকাকে বিদ্যা প্রদান করন্তে একবার হরি বল बोलो श्री श्री राधा कृष्ण की शिव पार्वती की जय मां दक्षिण काली की जय मां मणिकेश्वरी की जय मां समलेश्वरी की ग्रामर सर्वदेवा देवी की ग्रामवासी समस्त मंगल